प्रभुंकर पवित्र नाम धन्यवाद हो। आसतु आज ध्यान निमंते आज आम ईश्वर वाक्य सत्यता को जानापी चेष्टा करवा। ख्रीष्ट दिन विषय आज प्रसंग रहिबो द डे ऑफ क्राइस्ट। ख्रीष्ट दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेबा समय रे प्रत्येक मंडली आउ तांकर मनोनीत लोक माने तांकर आह्वान प्राप्त लोक माने कौ योग्यतारे ख्रीष्टंक दिन रे ख्रीष्टंक सम्मुख रे देखा जिवे। आसंतु आज मूल वाक्य हिसाब रे हमें पढ़िबा फिलिपियो तार 1:10 आ 11 वाक्य। फिलिपियो 1:10 आ 11। जेपरि तुम्हे माने उत्कृष्ट विषय गुड़िक समर्थन करिपार पुणी ईश्वरक गौरव और प्रशंसा उद्देश्य रे जीशुख्रीष्टक द्वारा धार्मिकतार जो फल सेथिरे परिपूर्ण होई ख्रीष्टक दिन रे शुद्ध व अनंदनीय हुआ। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। एटारे लेखा अछि स्पष्ट भावरे जीशुख्रीष्टक द्वारा धार्मिकतार जो फल से फल अनुसार सेतिरे परिपूर्ण होई से धार्मिकतार फल रे परिपूर्ण होई ख्रीष्टक दिन रे शुद्ध व अनिंदनीय हो। प्रिय ईश्वरक लोक माने ख्रीष्टक दिन रे शुद्ध और अनिंदनीय जीवन सहित ख्रीष्टक दिन को जदि आम देखा चाहूँ ख्रीष्टक सम्मुख रे ठिया हवा चाहूँ ख्रीष्टक दिन रे जदि आम मैंने समस्ते तांको सहित मध्य आकाश को उठाइबा चाहूँ ताहले आमानक मध्य ख्रीष्टक द्वारा धार्मिकतार जो फल ता परिपूर्ण होई आमानक जीवन रे रहिबा आवश्यकता। आमे समस्ते जानियछु ख्रीष्ट दिने प्रकाशित हेबे मध्य आकाश रे तुरी शब्द रे दूत मानक सहित से मध्य आकाश रु आसुचंती तांकर मनोनीत लोक मानकु अर्थात धार्मिकतार फल परिपूर्णतारे ख्रीष्टक सहित शुद्धतार सहित जीवन काटुचंती अनिंदनीय सहित जीवन काटुचंती से मानक पई से आसुचंती। किंतु मु गोटे विषय स्पष्ट करिबा पई चाहे ख्रीष्टक दिन आ प्रभुंक दिन अलगा अलगा अटे। ख्रीष्टक दिन कहले उदाहरण स्वरूप गोटे विवाहर दिन, प्रभुंक दिन कहले ता मृत्युर दिन। आउ थरे मु कहबा पई चाहे ख्रीष्टक दिन कहले ता विवाहर दिन। विवाहर दिन कहले आनंद खुशी बहुत कुछ आनंद आ खुशी आनंदर विषय सेटारे मिली थाए। किंतु प्रभुंक दिन कहले मृत्यु दुख ताड़ना निंदा अपमान निराश दुखदायक घटना को बुझाए। उदाहरण स्वरूप पढ़िबा सिपन्य 1:14 वाक्य लेखा अछि। सिपन्य 1:14 वाक्य लेखा अछि प्रभुंकर दिन अति भयंकर दिन अटे। सदा प्रभुंकर महादिन सदा प्रभुंकर महादिन निकटवर्ती ताहा अर्थात सदा प्रभुंकर दिनर शब्द निकटवर्ती वो अति शीघ्र आसुअछि। अति शीघ्र आसुअछि। वीर पुरुष से स्थान रे अतिशय रदन करूअछि। वीर पुरुष से स्थान रे अतिशय रदन करूअछि माने सदा प्रभुंकर दिन जो आसुअछि सदा प्रभुंकर दिन ख्रीष्टंकर दिन अलगा अलगा अटे। मु आपण मानकु कहि सारिछि ख्रीष्टंक दिन विवाहर दिन, सदा प्रभुंकर दिन रदन करिवार दिन। वीर पुरुष माने से स्थान रे रदन करिवे, बलवान माने कांदिबे, शक्तिशाली लोक माने निराश होई पड़िबे। सदा प्रभुंकर दिन निराशर दिन, सदा प्रभुंकर दिन रदनर दिन। सो मोर प्रिय लोक माने जदि 15 वाक्य जदि पढ़िबा से स्पष्ट भाव रे कहउचंती सेई दिन क्रोधर दिन, संकट ओ क्लेशर दिन, उजाड़
और सर्वनाशकर दिन, अंधकार और घोर तिमिर दिन, मेघ और निबिड़ अंधकार दिन। जानिबा दरकार सदा प्रभुंकर दिन अंधकार दिन, तिमिर दिन, घोर अंधकार दिन, निबिड़ अंधकार दिन, संकटर दिन, क्लेशर दिन। आपण डिसाइड करंतु कौ दिन पाई आपण आ मु प्रस्तुत होउछु। सदा प्रभुंकर वाक्य फिलिपियो को मंडली रे लेखिबा समय रे फिलिपियो को पाउलो कहउचंती आमे ख्रीष्टंक दिन पाई धार्मिकतार फल सहित शुद्ध अनिंदनीय है प्रभुंक सम्मुखरे ठिया हवा आवश्यकता। मु आपण मानकु किछि वाक्य प्रभुंकर दिन विषय कहबी, कारण सिपन्य 1:18 वाक्य रे लेखा अछि सदा प्रभुंकर दिन क्रोधर दिन, आ सेई क्रोधर दिन रे कोनोसी सुना रूपा इज्जत नाम पोजिशन कौनसी अधिकार कौनसी उच्च पदवी रे थिबा लोक मध्य निजर पदवी को निजर नाम को निजर बुद्धि ज्ञान द्वारा निजर धन संपत्ति द्वारा प्रभुंक दिन रे उद्धार पाई परिबो नै। पढिबा पुणी सदा प्रभुंक क्रोधर दिन रे सेमानकर रूपा किबा सेमानकर सुना सेमानकु उद्धार करि परिबो। सदा प्रभुंकर क्रोधर दिन रे सेमानकर रूपा किबा सेमानकर सुना सेमानकु उद्धार करि परिबो नै, मात्र ताहांकर अंतर्ज्वाला रूप अग्नि रे समुदाय देश ग्रासित हेबो। माने प्रभुंकर दिन रे सदा प्रभुंक दिन रे अंतर्ज्वाला रूप अग्नि प्रकाशित हेबो। से अग्नि रे समुदाय देश कोन हेबो ग्रासित हेबो। माने कहबा पई मु चाहे सदा प्रभुंकर दिन गुटे अग्निर दिन, ग्रास करिवार दिन, सर्वनाश करिवार दिन। प्रेज लॉर्ड। हां, कारण से देश निवासी समस्त को निशेष करिवे। हां, भयानक रूपे निशेष करिवे, निशेष करिवे, समाप्त करिदेबे ता आ भयानक भावरे। माने कौन सी चिन्ह भी छाड़िबे नहीं, कौन सी लोक को छाड़िबे नहीं, कौन सी स्थान को छाड़िबे नहीं, समग्र समुदाय देश को से अग्नि रे ग्रास करिवे। आमाने पवित्र शास्त्र रो आमे केते थरो पढ़िथिबा जानिथिबा सुनिथिबा सदा प्रभु प्रथमे जल द्वारा दुनिया को बा संसार को ये पृथ्वी को नष्ट करिथिले, किंतु से डिसाइड कले आ से चाहिले आ जल द्वारा हेबो नहीं, अग्नि द्वारा ग्रास हेबो। ये संसार रे जो वर्तमान संसार आमे देखु अछु, ए संसार रे जहा किछि वर्तमान घटु अछि आसीबार किछि समय पूर्व रे आसीबार किछि दिन किछि मास किछि वर्ष प्रभुंकर दिन गुटे ग्रासकारी अग्नि सदृश आसु अछि। मो प्रिय लोक माने ए अग्नि रे आपण नष्ट न हेबा पाई, ए अग्नि रे मु नष्ट न हेबा पाई, ए अग्नि रे आपणकर लोक माने नष्ट न हेबा पाई, ए अग्नि रे मो परिवार नष्ट न हेबा पाई आपण को जानिबा दरकार मु प्रभुंको दिन पाई नुओ ख्रीष्टंको दिन पाई प्रतिदिन धार्मिकतार फल रे शुद्धता सहित अनंदनीय सहित निष्कुलंक सहित अनिंदनीय सहित निष्कलंक जीवन काटी मु प्रभुंको सम्मुखरे ठिया हवा पाई आपना को प्रस्तुत करिबा पाई चाहूची बोली प्रतिदिन आपण आत्मिक रे बढ़िबा दरकार। प्रिय ईश्वरंक लोक ख्रीष्टंकर दिन एक प्रज्वलित प्रभुंकर दिन एक प्रज्वलित अंधकार अग्निर दिन अटे। प्रभुंकर दिन कहले मु शॉर्ट रे किछि वाक्य आपण मान को सम्मुख रे रखिबी। जिसाय 13:9 वाक्य रे लेखा अछि, जिसाय 13:9 वाक्य रे लेखा अछि सदा प्रभुंकर दिन क्रोधर दिन। तुम्भ आगमन समय रे तुम्भ संगे साक्षात करिबा पाई अधस्थ पाताल चालित हुए, ताहा तुम्भ निमंते मृत मानकु पृथ्वीर प्रधान मानकु ही जगाए, ताहा गोष्ठी वर्गर राजा सकल। 13:9 रे लेखा अछि देखो देश ध्वंस करिबाकू और तई मध्यरु पापी मानकु विनाश करिबाकू सदा प्रभुंकर दिन दारुण क्रोध और प्रचंड क्रोधर संयुक्त होई आसुअछि। प्रिय ईश्वरंक लोक माने सदा प्रभुंकर दिन प्रचंड क्रोध संयुक्त होई आसुअछि। सदा प्रभुंकर दिन कहले जिसाय 1:13:9 वाक्य रे लेखा अछि सदा प्रभुंकर दिन
क्रोधर दिन तईरे किए किए नष्ट हो ध्वंस करिवार दिन कौ माने नष्ट हे तई मध्यरु पापी माननकु विनाश करने को सदा प्रभुंकर दिन दारुण क्रोध और प्रचंड क्रोध संयुक्त हो आसुची माने समस्त पापी पापरे संतुष्ट पापरे जीवन काटुथिबा पाप को भल पाउथिबा जानी जानी भूल करुथिबा ए प्रकार पापी माननकु दारुण क्रोधरे सदा प्रभुंक दिन को सम्मुखीन करने को पड़ो। द्वितीय जी जिकल 13:5 वाक्य लेखा अच्छी जी जिकल 13:5 वाक्य लेखा अच्छी सदा प्रभुंकर दिन एक बहुत बड़ युद्धर दिन बोली ईश्वर वाक्य कहे 13:5 लेखा अच्छी प्रिय ईश्वर लोक मैंने तुम्हे माने प्राचीर भग्न स्थान ऊपर को जाइना हो कि अबा सदा प्रभुंक दिन रे संग्राम रे ठिया हेबा निमंते इस्राएल वंश पाए बेढ़ा दृढ़ करिना हो। हाँ एटारे सदा प्रभुंक दिन रे संग्राम ठिया हेबा निमंते इस्राएल वंश पाए बेढ़ा दृढ़ करिना हो संग्राम युद्ध को बुझाए एक बहुत बड़ युद्ध पाई इस्राएल वंश पाई गोटे बेढ़ा तैयार करिवार थिला गोटे सिक्यूरिटी तैयारी करिवार थिला निज जीवन को सुरक्षा देवा पाई प्रस्तुत करिवार जीवन तैयार करिवार थिला किंतु मोर प्रिय लोक माने एठारे एमाने कोन करिनांती संग्राम दिन सदा प्रभुंकर दिन संग्रामर दिन युद्धर दिन बहुत बड़ संघर्षर दिन एमाने गुटे प्रस्तुतर जीवन करिनांती आपना को प्रस्तुत करिनांती से युद्धरु उद्धार पाइबा पाई से युद्धरु वंचित होबा पाई से युद्धरु जय पाइबा पाई किंतु प्रभुंकर दिन रे सदा प्रभुंक दिन रे कौन सी लोक यही युद्धरे जय पाइबे ना ता अग्नि रे ध्वंसकारी युद्ध ता विनाशर युद्ध आसंतु मोर प्रिय लोक माने यही युद्धरु जदि उद्धार पाइबा पाई चाहूँगी ख्रीष्टों दिन पाई प्रस्तुत हूँ। तृतीय विषय एटाले लेखा अच्छी आमोस तार 5:18-20 वाक्य जदि पढ़े प्रभुंकर दिन सदा प्रभुंकर दिन अंधकार दिन बोली आमोस भविष्यत वक्ता 5:18 से 20 पर्यंत कहते स्पष्ट भाव से कहते आमोस रे कि अंधकार दिन होची सदा प्रभुंकर दिन प्रभुंकर नाम धन्यवाद हो आमोस 5:18-20 लेखा अच्छे स्पष्ट भाव में हाय हाय सदा प्रभुंकर दिन वांछनकारी माने तुम्बे माने काईकि सदा प्रभुंकर दिन वांछा करुअछ ता अंधकारमय दीप्तिमय नुहे सदा प्रभुंकर दिन माने अंधकारमय से दीप्तिमय नाई मो प्रिय लोक माने से दिन ही अंधकार रे बदली जीव से दिन ही प्रज्वलित रे बदली जीव से दिन ही युद्ध रे ही बदली जीव कौन सी मनुष्य सिंह ठारू पलाई जेपरी भालुकर हाबुड़े पड़ा अथवा गृह मध्य प्रवेश करी कांत उपरे हस्त दियंते सर्प ताकू धसन कला से दिन तुल्य हब जनक ठारू बंची आउ जनक पाकू गल से तुम पाई गोटे आघातकारी हो से तुम पाई गोटे विनाशकारी हो भालू सिंह ठारू बंची गल बोधे किंतु भालू तुमको छाड़ब ना गृह ठारू बंची गल बोधे किंतु तुम्हें जो स्थान हाथ देच से सर्प तुमको कामुड़ माने से दिन दयार दिन नुह विनाशर दिन जोटी गले जुआड़े गले ता तुम मानक पाई अंधकार दिन रहिबो सेति सदा प्रभुंकर दिन 20 वाक्य लेखा अछि सदा प्रभुंकर दिन दीप्तिमय न हो कि अंधकारमय नहिब तईरे कि किछि आलुओ न थाई किछि कि घोर अंधकार नहिब ता घोर अंधकार नहिब माने प्रचुर अंधकार रहिबा स्थान होची सदा प्रभुंकर दिन सेतिकी नुह जोएल भविष्यत वक्ता मध्य कहउचंती जोएल 1:15 वाक्य रे जोएल कहउचंती कि सदा प्रभुंकर दिन विनाशर दिन माने मृत्युर दिन बोली जो मु आरंभ रे कहि सारिछि ना कि सदा प्रभुंकर दिन कहले मृत्युर दिन विवाहर दिन नुह ख्रीष्टंकर दिन होची विवाहर दिन मु ख्रीष्टंक दिन विषय आपण मानकु पॉइंट माध्यम रे कहबी आगु मु जस्ट अल्प अल्प विषय कही चलुची जोएल 1:15 पढ़िबा प्रभुंकर दिन विनाशर दिन हाय हाय से दिन कारण सदा प्रभुंकर दिन सन्निकट सदा प्रभुंकर दिन सन्निकट सर्वशक्तिमानक निकटरू
ପ୍ରଳୟର ତୁଲ୍ୟ ତାହା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦିନ ନିକଟରୁ ପ୍ରଳୟ ତୁଲ୍ୟ ତା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ତା କ'ଣ ଦିନ? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରଳୟର ଦିନ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଳୟ ବିନାଶ ଆସିବାର ଦିନ। ନଷ୍ଟ କରି ଆସୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଧ୍ୱଂସ କଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସେ ବଢ଼ି ଆସୁଛି, ପ୍ରଳୟର ଦିନ ପରା ସେଟା। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ? ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଣ୍ଡଳୀ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାରେ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଉପଦେଶରେ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେଉଁ ଉପଦେଶ ଶୁଣନ୍ତୁ, କେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ନ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ପ୍ରଳୟର ଦିନ, ବିନାଶର ଦିନ, ସେଟା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ। ଜିକରିୟ 14:1 ବାକ୍ୟରେ ଜିକରିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ବି କହନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଏକ ତିମିର ତୁଲ୍ୟ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିନାଶର ଦିନ। ଜିକରିୟ 14:1, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସେ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ସେଟା ହେଉଛି ବିଭକ୍ତର ଦିନ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ଦିନ ଆସୁଅଛି, ସେ ସମୟରେ ତୁମ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ମାନେ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝାଳ ମଳିରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦିନ ରାତ୍ରି କରି ଯାହା କିଛି ବଙ୍ଗଳା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି, ଜମିବାଡ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବେ। ଶୈତାନର ଅଧିକାରୀ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ନେଇଯିବେ, ବିଭକ୍ତ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉଠାଇ ଯାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏକ ଭୟାନକ ଦିନ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅବଦୀୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଅବଦୀୟ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଦଳା, ମାନେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବା ଦିନ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ ବୋଲି ଅବଦୟ 1:15 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ପଢିବା। କାରଣ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ସନ୍ନିକଟ, ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉପରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ସନ୍ନିକଟ। ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭେ ଯେପରି କରିଅଛ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେପରି କରାଯିବ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ସେଇପରି କରାଯିବ। ମାନେ ସେ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ। ସେ କୋଉ ଜାତିର ହଉ, କୋଉ ଧର୍ମର ହଉ, କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର ହଉ, କୋଉ ଗ୍ରାମର ହଉ, କୋଉ ସହରର ହଉ, ସେ କିଏ ବି ହଉ, ସକଳ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ନାହିଁ, ସେବକକୁ ନାହିଁ, ଯାଜକକୁ ନାହିଁ, ବକ୍ତାକୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାରକକୁ ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଲୋକକୁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବିପାରିବେ, ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦେବେ। ତୁମ୍ଭକୃତ ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରତିଫଳ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବର୍ତ୍ତିବ। ସେ ଆମ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ପକାଇ ଦେବେ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳ ଫେରାଇ ଦେବେ। ଆମ କୃତ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ କରିନାହାନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତା ବିନାଶକ ପ୍ରତିଫଳ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ସେଇ ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଦିନ। ପାଉଲ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟରେ 5:2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଚୋର ପରି ଆସିବାର ଦିନ। କାରଣ ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ଆସିବ, ରାତ୍ରିରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଯେ ଆସିବ, ଏହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଜାଣ। ଏହା ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଅଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକାର ଚୋର ଆସିଲା ପରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆସୁଅଛି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର, ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପିତର ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3:10 ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଆବାଜ ଆଉ ତରଳିବାର ଦିନ, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପିତର କହୁଛନ୍ତି। ପଢିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଚୋରର ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ସେହିଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦ ସହ ଲୋପ ପାଇବ। ସେଇ ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ମହାଶବ୍ଦର ସହିତ ଲୋପ ପାଇବ। ପୁଣି ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପରେ ତରଳିଯିବ। ମୌଳିକ ବସ୍ତୁ ସବୁ, ଦୁନିଆରେ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିରେ କଣ ହେବ? ତରଳିଯିବ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିସାରିଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ହଉଛି ଅଗ୍ନିର ଦିନ, ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନିର ଦିନ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଜିସାୟରେ ପଢିଲୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା। ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ କହିସାରିଲି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ କହିଲେ ବିବାହର ଦିନ। ଆମେ କୌଣସି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିବାହରେ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ଖୁସିରେ ମିଳନ କରିଥାଉ, ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ନିରାଶ, ଚେହେରାରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ଚେହେରାରେ ଉଦାସ, ନିରାଶ, ଦୁଃଖ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବର ଜୀବନ ଦେଖାଯାଏ। ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ହେଉଛି, ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ, କଷ୍ଟର ଦିନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପଢ଼ାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଯେତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଗମନ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରୋମିଓରେ ଆପଣ ଆଗମନର ବାକ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଫିଲିମନରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଗାଲାତିୟରେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସେ ପାଉଲ ସେଟାକୁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ, ତା ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିସାରିଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ କି ପ୍ରକାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ କେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ପଢିଲୁ, ଫିଲିପିଓ 1:10-11 ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପଢିଲୁ, ସେଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଶୁଦ୍ଧତାରେ ଆଉ ଅନିନ୍ଦନୀୟରେ ଧର। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଯଦି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଥରେ ଆଉ ଥରେ ପଢିବା, ଫିଲିପିଓ 1:10-11। ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମର୍ଥନ କରିପାର, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରଶଂସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକତାର ଯେଉଁ ଫଳ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ, ସେଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଶୁଦ୍ଧ ଓ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅ। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ ଧାରଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ କ'ଣ ଅଟେ? ଏ ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ କହିଲେ କ'ଣ ଅଟେ? ପଢିବା, ଯାକୁବ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକତାର ଫଳ କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶାନ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ ବୋଲି ଯାକୁବ 3:17-18 ବାକ୍ୟ ପଢିବା। କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କପଟ,
पुणी शांतिकारक लोकमानक द्वारा धर्मरूप फलर बीज शांति रे बुणा जाए। शांतिकारक लोकमानक द्वारा धर्म रूप फलर बीज शांति रे बुणा जाए। एटा ही धार्मिक लोकमानकर फल। एई धार्मिक फल रे से अनिंदनीय हबार अछि, माने पवित्र रे अनिंदनीय हबार अछि, शांति प्रिय रे अनिंदनीय हबार अछि, मृदुशील रे अनिंदनीय हबार अछि, बाध्य रे दया रे उत्तम फल रे संदेह शून्य रे निष्कपट रे अनिंदनीय हबार अछि। जेतबेले आपण अनिंदनीय अछंती आपण शुद्धता रे बढ़ुचंती आउ ता किष्टंकर दिन पाए। तो किष्टंक दिन पाए जणे व्यक्ति शांतिर फल को बुणिबा दरकार। आसंतु क्यों माने किष्टंक सहित तांको सम्मुखरे ठिया हेबे। नंबर 1 प्रथम करंत्य 1:8 वाक्य लेखा अछि। प्रथम करंत्य 1:8 वाक्य लेखा अछि, किष्टंक दिन रे ठिया हेबा लोक माने प्रथमे निजको दोष रहित रखिबे, अनिंदनीय रखिबे। पढ़ंतु प्रथम करंत्य 1:8 आम्भमानक प्रभु यीशु ख्रीष्टंक दिवसरे, आम्भमानकर प्रभु यीशु ख्रीष्टंक दिन रे दिवसरे जेपरि तुम्हे माने अनिंदनीय हुओ, तुम्बे माने अनिंदनीय हुओ, एथिपाई से तुम्भमानकु शेष पर्यंत मध्य स्थिर रखिबे। एथिपाई से तुममानकु शेष पर्यंत मध्य स्थिर रखिबे। किष्टंक दिन रे जो माने ठिया हबा पाई चाहउचंती प्रथम क्वालिटी ता मध्य रे अनिंदनीय हेबा दरकार। आउ अनिंदनीय रे आपण जीवन काटुचंती, शुद्धतार जीवन काटुचंती, आउ किष्टंक सम्मुख रे ठिया हबा पाई से तुमको स्थिर मध्य करिवे। अनिंदनीय जीवन रे, पवित्र जीवन रे, मिलनर जीवन रे, शांतिर जीवन रे से तुमको स्थिर करिवे। मो प्रिय ईश्वरक लोक माने से निर्दोष अनिंदनीय मंडली को उठाइबा पाई आछंती। सेति पाई किष्टंक दिन रे जदि आपण ठिया हबा पाई चाहउचंती किष्टंक सम्मुख रे, स्पष्ट भाव रे पाउल करंती मंडली को लेखिबा समय रे कहउचंती आम्भ मानकर प्रभु यीशु किष्टंक दिवस रे दिन रे जेपरि तुमे माने अनिंदनीय हुओ, एति पाई से तुम मानको शेष पर्यंत मध्य स्थिर रखिले। प्रेज लॉर्ड। अनिंदनीय जीवन किष्टंक दिन रे ठिया करि पारिबो। आमान जीवन रे कौन सी व्यक्ति निंदा न करिवार अछि, कौन सी व्यक्तिर निंदा आमे शुणिबाकु नो, कौन सी व्यक्ति को निंदा आम मुखरु बाहरिबाकु नो। जदि आमे निंदा करूछु सदा प्रभुंक दिन रे शामिल हे जिबा। जदि अनिंदनीय होउछु ताहले आमे किष्टंक दिन रे ठिया हे परिबा। किष्टंक दिन आनंदर दिन, तांको देखिबार दिन, तांको सम्मुख रे उठाई जिबार दिन। निंदा करिबा लोक माने होउचंती सदा प्रभुंक दिन रे शामिल हेबे। अनिंदनीय रहिबा लोक माने किष्टंक सम्मुख रे ठिया हेबे। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद। सेति पई एफिसियो 5:27 वाक्य रे पाउल कहउचंती, एफिसियो 5:27 रे कि केमिति मंडली को से ठिया करिबा पई चाहउचंती तांकर दिन रे। जेपरि मंडली निष्कलंक, जेपरि मंडली निष्कलंक, निकुंत व समस्त प्रकार दोष रहित होई, समस्त प्रकार दोष रहित होई पवित्र और अनिंदनीय हुए, पवित्र व अनिंदनीय हुए। आउ एही परि गौरवमय अवस्था रे से ताहाको आपणा निकट रे उपस्थित करंती। आपणा निकट रे किष्टंक दिन रे, किष्टंक निकट रे से काहाको उपस्थित करिवे। केते क्वालिटी लेखा अछि, निष्कलंक रहिबा दरकार, निकुंतक रहिबा दरकार, सबु प्रकार विषय रे दोष रहित रहिबा दरकार, पवित्र रहिबा दरकार, अनिंदनीय होय रहिबा दरकार। माने पांचटी क्वालिटी गोटे मंडली रे, गोटे व्यक्ति मासी किष्टंक जीवन रे देखा जिबा दरकार। मो प्रिय ईश्वरंक लोक माने अनिंदनीय होय जीवन काटिबा पाई हेले, किष्टंक सम्मुख रे ठिया हेबा पाई हेले, किष्टंक उद्देश्य रे जीवन काटिबा पाई हेले आपणक ठारे एई पांच गोटी विषय रहबा दरकार। प्रभुंकर महानाम धन्यवाद हो। सेति पई आमे प्रभुंक सम्मुख रे ठिया हेबा पाई हेले सदा प्रभुंक दिन रे नुहे, किष्टंक दिन रे जदि किष्टंक सम्मुख रे ठिया हेबा पाई हेले आमे आनंदनीय हेबा दरकार। अनेक लोक अनेकों को निंदा करिले, किंतु से सब विषय मु कहबा पाई चाहे नहीं। पवित्र शास्त्र से मानकर अवस्था भयानक, दुखदायक, कष्टदायक हैला। किंतु एई समय मते शुणुथिबा समस्त मोर भाई और भौणी माने
ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସୀ ଗଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଗଭୀର ବିଷୟ। ଜୀବନ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିବାହର ଦିନରେ ଅଂଶୀ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିନରେ ସାମିଲ ହେବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 3:13 ବାକ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକ୍ୟ 3:13 ବାକ୍ୟରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀରେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଗମନ କରିବା ବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ ମାନେ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବେ, ଧୂରି ଶବ୍ଦର ସହିତ ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଯିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟତାରେ ସମ୍ଭାଳିଲ, ସ୍ଥିର କଲ। ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ତୁମେ ପାଇଲ ନାହିଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିବେକ ସର୍ବଦା ଆମ ସହିତ ଥିବା ଦରକାର। ଅନିନ୍ଦନୀୟର ଯଦି ମୁଁ ବାସ୍ତବିକରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ନିନ୍ଦା କରୁ, ଦୁନିଆର ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ। ସେଥିରେ କିଛି ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ବିଷୟ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କହେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ନ କରିବାର ଅଛି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ସୂଚି ରହିବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋର ବିବେକ ସର୍ବଦା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ବିବେକ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12:10 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 12:10 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି କି ପ୍ରକାର ଦିନ ରାତି ଶୈତାନ ଦୋଷ ରୋପଣ କରୁଥାଏ ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ କ'ଣ ହେଲେ? ପତନ ହେଲେ। 12:10 ବାକ୍ୟ ମୁଁ ପଢୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ପରାକ୍ରମ ଓ ରାଜ୍ୟ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କର୍ତ୍ତାପଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଏହି ବାକ୍ୟ କହିବାର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ, ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହା ସମ୍ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପତନ ହେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଫେମସ୍ ହୋଇପାରେ, ସେ ବହୁତ ନାମ କମାଇପାରେ, ସେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାକେଟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆତ୍ମିକରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଶୈତାନକୁ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯେଉଁ ଦିବାରାତ୍ର ଭାଇମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପବାଦକ ଯେଉଁ ଶୈତାନ ଦିବାରାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ତାକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ପତନ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଲୋକମାନେ ପତନ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାନିଏଲ 6:4 ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦାନିଏଲକୁ ଅନେକ ବାବିଲନର ଲୋକମାନେ, ବାବିଲନର ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ, କେତେ ରାଜାର କେଇ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦାନିଏଲ ବିଷୟରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ନିନ୍ଦା କଲେ, ଆଉ ମିଥ୍ୟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାକୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେ ସବୁ ଶୁଣିନେଲେ, ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କହିସାରିଛି, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବ, ଚଳିବ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ନିନ୍ଦା ନ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ ମାନେ ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ନୁହଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ ଦାନିଏଲ 6:4 ବାକ୍ୟରେ ଦାନିଏଲ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ପାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ପାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସମାଜ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଖୋଜିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍କୁ ଖୋଜିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଦାନିଏଲ 6:4 ବାକ୍ୟ। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ କ୍ଷତିପାଳକମାନେ ରାଜ୍ୟକର୍ମ ବିଷୟରେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଦାନିଏଲଙ୍କର ଦୋଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଦାନିଏଲ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାରେ ଉନ୍ନତି ପାଇବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଜଣେ ଆପଣାକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଦୋଷାରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକା ଲୋକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ ଅବା ଅପରାଧ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭ୍ରାନ୍ତି ଅବା ଅପରାଧ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ। ଦାନିଏଲ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ବିତାଇଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଆସିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କ୍ୱାଲିଟି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମମାନଙ୍କର ସେବାରେ ବି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ତିମୋଥିକୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 3:10 ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟତା ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। କୌଣସି ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ତା ପାଖରେ ଦେଖା ନ ଯିବା ଦରକାର। ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଜୀବନ ଆପଣ ସେବା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇ ସେବା ଯେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ କରିଦେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 3:2 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜଣେ ବିଶପ ହଉ, ଜଣେ ସେବକ ହଉ, ଜଣେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହଉ, କିଏ ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା ଦରକାର। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଠିଆ ହେବେ। ସେତିକି ନୁହଁ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 5:7 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 5:7 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ପଦବୀ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଅନିନ୍ଦନତାରେ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଏଇ ବାକ୍ୟ, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 5:7। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି 5:7ରେ, ସେମାନେ ଯେପରି ଅନିନ୍ଦନ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। 8 ବାକ୍ୟ ବି ପଢ଼ି ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ବିଶେଷରେ ଆପଣା ପରିବାର ତଥ୍ୟ ନ ନିଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧମ ଅଟେ। ପରିବାରକୁ ଚଳାଇବା ବିଷୟ ହଉ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଚଳାଇବା ବିଷୟ ହଉ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ବିଷୟ ହଉ, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପରିବାରରୁ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ, ସମାଜରୁ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନ ପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନର ବାକ୍ୟ ଯାକ ଗୋଟେ 10ଟା ଥାଉ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନର ବାକ୍ୟ ବି ଗୋଟେ 10ଟା ଥାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ କାମ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କାମରୁ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ, ମୁଁ କେଉଁ ଦିନର କାମ କରୁଛି, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ।
ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିନ ପାଇଁ ଯଦି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନିନ୍ଦନୀୟର ଦିନ, ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ବିବାହର ଦିନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଅନିନ୍ଦନ ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ ତିତୋସକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉଲ ଲେଖିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ତିତୋସ 1:6 ଆଉ 7 ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତିତୋସ 1:6 ଆଉ 7 ମୁଁ ପଢୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଓ ଏକ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଟନ୍ତି ଓ କଦାଚରଣ ବିଷୟରେ ଅପବାଦିତ କିମ୍ବା ଅବାଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତାହା ନିଯୁକ୍ତ କର। କାରଣ ଅଦକ୍ଷଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବର୍ତ ସ୍ୱରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ କି ଆଶୁ, କ୍ରୋଧୀ କି ମଦ୍ୟପାୟୀ କି ବିବାଦ ପ୍ରିୟ, କୁତ୍ସିତ ଧନ ଲୋଭର ଅଭିଳାଷ ନ କରୁ। ଏସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଯଦି କୌଣସି ପଦବୀରେ ରହି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦିନରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର, ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ